बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर शेख आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं इंतहाई अहम टॉपिक आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसका नाम है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस फ्रॉम इस्लामिक perspective. Spiritual intelligence is an ability to access deeper meanings of life, values, true purpose of human existence, and to develop connection with Creator, Allah Almighty. जैसे इंसान की फिजिकल नीड्स हैं, खाना पीना सोना, इसी तरह इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स हैं। वो नीड्स क्या हैं? कनेक्शन विद अल्लाह, विद क्रिएटर, टू लिव बाय कॉन्शियंस, ज़मीर की आवाज़ को सुनना, टू लिव बाय यूनिवर्सल टाइमलेस प्रिंसिपल्स, सच बोलना, दयानतदारी से चलना। ये यूनिवर्सल टाइमलेस प्रिंसिपल्स है। और नीड टू सर्व, नीड टू कंट्रीब्यूट, नीड टू लीव अ लेगेसी, ये रूह की नीड्स हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे जाने के बाद भी वो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हासिल करने के कुछ मेथड्स हैं। नंबर 1 मेथड ये है, कनेक्ट विथ नेचर, मज़ाहिर फितरत पर गौर व फिक्र करना। अल्लाह की ज़मीन में फिरें और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों पर गौर व फिक्र करें। इससे हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत होगा। कुरान में एक आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 164, जिसका तर्जुमा है, बेशक ज़मीन और आसमान की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में और कश्ती में जो समंदर में लोगों के नफ़े का सामान लेकर चलती है, और जो अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा यानी बारिश, फिर उससे ज़मीन को ज़िंदा किया उसके मरने के बाद, और इसमें हर किस्म के जानवर फैलाए, और हवाओं के बदलने में और ज़मीन और आसमान के दरमियान ताबे बादलों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल वाले। तो नंबर 1 जो है, टू कनेक्ट विथ नेचर। नंबर 2 ये है मेडिटेशन, जिसे मुराकबा कहते हैं। और नेक्स्ट ये है कि टू रीड स्क्रिप्चर, टू रीड कुरान इन विद ट्रांसलेशन। और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हासिल करने का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि इंसान को सुकून हासिल हो जाए। इस वक्त फिज़िकली हम बड़े तगड़े हैं और हमारी सारी जो कोशिश है वो अपने फिज़िकल जो हमारा वजूद है उसके लिए है। खाने पीने, सोने, अच्छी सवारी,
لیکن ہماری روحیں جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہیں. ہم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہماری روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں. ہمیں بھی اسپریچول آکسیجن چاہیے، اور اسپریچول آکسیجن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی روٹس کے ساتھ کنیکٹ ہو، آپ اپنے اللہ کو جانیں، پہچانیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، ٹرو پرپز آف ہیومن ایگزسٹنس کیا ہے، ٹو سرو دا ہیومینٹی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا ہے. اب نفس مطمئنہ کا ذکر آتا ہے قرآن کے اندر. وہ مطمئن نفس، اس کے دو رخ ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اطمینان جو ہے وہ کیا ہے. اطمینان یہ ہے کہ کسی چیز پر ٹھک جانا. تو ذہنی اطمینان اور قلبی اطمینان، جب یہ دونوں چیز کیفیات حاصل ہو جائیں تو اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. قلبی اطمینان یہ ہے کہ انسان خوف اور غم سے نکل جائے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ڈر، پریشانی، خوف کس چیز کا ہے؟ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. اسی طرح ذہنی اطمینان یہ ہے کہ اللہ ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے. تو سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. ایگزامپل سیٹ بائی our holy prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ریاست مدینہ قائم کر کے انہوں نے ہمیں یہ چیز بتائی، جہاں امن تھا، سکون تھا، لوگ ذہنی طور پر مطمئن تھے. تو ٹو اٹین دیٹ اسٹیٹس آف نفس مطمئنہ ہمیں اللہ کو اوبے کرنا ہے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنی ہے، حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، ذکر میں رہنا ہے اور اپنے اخلاق اچھے رکھنے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم اسپریچول انٹیلیجنس ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی جو ہے وہ پرپز اورینٹڈ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میرا پیغام سمجھ آیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.